नाज़रीन, यमन की जंग बहुत ज्यादा एस्केलेट कर गई है। अमेरिका की जानिब से यमन पर बहुत बड़े अग्रेशन की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिसमें यमन की जो ऑयल पोर्ट है उसको निशाना बनाया गया है और वहां पर बहुत बड़ी कैजुअलिटीज हुई हैं। बताया जा रहा है इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 38 लोग जो है वो शहीद हो गए हैं और 100 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हैं। अब ये बहुत ही एक तो अफसोसनाक बात है और दूसरा यमन पर आप देखिए कि हमले जारी हैं, कई महीनों से हमले जारी हैं, इजराइल ने भी किए हैं। अमेरिका पिछले 15 मार्च से मुसलसल बमबारी कर रहा है। बहुत सारी शहादतें हुई हैं, लेकिन ये जो हमला है ये सबसे बड़ा हमला है इन टर्म्स ऑफ कैजुअलिटीज। सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है और अब देखें 38 लोग सिर्फ एक हमले के अंदर शहीद हो चुके हैं और 100 से ज्यादा जख्मी हैं इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक। और जो जख्मी हैं वो किस कंडीशन के अंदर हैं, कुछ सीरियसली इंजर्ड होगा और वो पता नहीं सर्वाइव कर सकेगा या नहीं। तो ये बहुत बड़ा वाकया हुआ है, बहुत बड़ी एस्केलेशन जब यहां पर हुई है। और अब देखिए यही बड़ी ताकतों की एरोगेंस होती है, जो जो उनको नाकामी होती है वो अपना एग्रेशन बढ़ाकर उस नाकामी को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो यही कुछ यहां पर हो रहा है। और साथ अमेरिका ये कह रहा है कि यमन को जो चाइनीज मिलिट्री है उससे मुकम्मल सपोर्ट जो है वो मिलना शुरू हो गई है। और आप देख लें कि चीन और जो इजिप्ट की जंगी मशकें हैं वो भी हो रही हैं और जो चीनी जंगी तैयारे हैं वो इस वक्त अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उड़ रहे हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ नाज़रीन बड़ी खबर ये सामने आ रही है, एक तो न्यूयॉर्क टाइम ने ये रिपोर्ट किया कि मई के फर्स्ट वीक के अंदर अटैक होने जा रहा था, ठीक है। और दूसरी बात ये सामने अब इजरायली मीडिया से आ रही है, उन्होंने मजीद चीजों को बताया है कि क्या तैयारियां इसराइल के अंदर हो रही थी और कहीं ना कहीं नेतन्याहू अब भी ये हमला जो है वो करना चाहता है। हंड्रेड्स ऑफ बॉम्ब्स सिर्फ और सिर्फ ईरान के लिए डिलीवर कर दिए गए थे, होने नहीं थे। जब वो डिलीवर इसराइल को कर दिए गए थे, स्ट्रेटजी बन चुकी थी, टाइम डिसाइड हो चुका था, दिन डिसाइड हो चुका था, उसके बाद अमेरिका पीछे हटा है। यानी नेतन्याहू को इससे बड़ा और धचका क्या हो सकता है कि हंड्रेड्स ऑफ बॉम्ब सिर्फ ईरान के लिए बकायदा डिलीवर कर दिए गए हैं, टाइम डिसाइड हो गया, स्ट्रेटजी डिसाइड हो चुकी है। तो नेतन्याहू को तो बस ये था कि अब हमला होने जा रहा है, तो उसके बाद जब वो अमेरिका यहां से पीछे हटा है तो फिलहाल तो नेतन्याहू को नींद नहीं आ रही है। तो इसके ऊपर भी हम तफसीली बात करेंगे, क्या तैयारियां चल रही हैं। और अभी भी इजरायली लॉबी जो है वो मुकम्मल कोशिश कर रही है मुज़ाकरात को नाकाम करने की। यहां पर ईरान और सऊदी अरेबिया के एक नए दौर का आगाज हो रहा है और इसके असरात पूरी इस्लामी दुनिया के ऊपर होंगे। ये दो मुल्कों के ताल्लुकात नहीं है, ये इस्लामी दुनिया की जो इख्तलाफात हैं उनके खात्मे का आगाज है। और ईरान की जानिब से सऊदी अरेबिया के साथ तमाम फील्ड्स के अंदर कोऑपरेशन करने का ऐलान कर दिया गया है। सऊदी अरेबिया ने रिक्वेस्ट की, ईरान ने हर फील्ड के अंदर सऊदीया के साथ कोऑपरेट करने का, असिस्ट करने का ऐलान इस वक्त किया है। इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। इजराइल के अंदर नाज़रीन जो तहरीक चल रही है और बगावत हो रही है उसके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। अभी एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, रोजाना कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अभी ये हुआ है कि जो फॉर्मर इजरायली हाई सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं और इसके अलावा सिक्योरिटी चीफ्स हैं, यानी इंटेलिजेंस चीफ है, आर्मी चीफ है और जो है वो किसी दूसरे इदारे का चीफ है, और उन्होंने जाकर जो है वो इजरायली प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात की और उसको ये कहा है कि फिल फॉर जंगबंदी होनी चाहिए। अगर ये जंगबंदी नहीं होती तो इजराइल जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, इजराइल बतौर स्टेट जो है वो तबाह होने जा रहा है। ये अब देखें ना कि जो सिक्योरिटी के लोग हैं उन्होंने इजरायली सदर के साथ जाकर बात की, इसके ऊपर भी हम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं प्यूटन के साथ उनकी मुलाकात हुई है और जो अमेरिका के साथ टॉक्स होने जा रही हैं उसको डिस्कस किया गया है, गजा को डिस्कस किया गया है, यूक्रेन को डिस्कस किया गया है, मिडिल ईस्ट को डिस्कस किया गया है। और जो टॉक्स हैं वो रोम के अंदर होने जा रही है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने आ चुकी है और रोम की क्या अहमियत है, वहां पर क्यों हो रही हैं और जेडी वैंस जो है वहां पर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जब वो पोप फ्रांसिस के साथ ईरान किस तरह कोऑर्डिनेशन रखे हुए था और अब रोम के अंदर ये टॉक्स होने जा रही हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, कल से हम देख रहे हैं कि बहुत टर्निंग पॉइंट वाले इवेंट्स जो है वो हो रहे हैं और गैर मामूली अलायंसेस हम यहां पर बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया के जो हालात हैं वो बदल रहे हैं और हालात जब बदलते हैं तो उसके साथ ही नेशनल इंटरेस्ट भी बदल जाते हैं, उसके साथ दोस्तियां और दुश्मनियां वो भी बदल जाती हैं। और मिडिल ईस्ट में सबका कंसेंसस नजर आ रहा है और वो कंसेंसस ये है कि एक बड़ी जंग से हर सूरत में रोकना है, क्योंकि इजराइल एक बड़ी जंग चाहता है, मुसलमानों के हक में बड़ी जंग नहीं है। इजराइल एक बड़ी जंग चाहता है जिसमें वो खुद नहीं लड़ेगा बल्कि अमेरिका को लड़वाएगा मुस्लिम कंट्री से, खुद वो लड़ने की सलाहियत नहीं रखता। तो ये कंसेंसस है कि इस बड़ी जंग को हर सूरत जिसमें अमेरिका ड्रैग हो जाएगा और तबाही यहां पर आएगी और तरक्की का जो सफर है वो रुक जाएगा, तो उसको हर सूरत के अंदर अवॉइड करना है। और गजा का सीज़फायर टॉप प्रायोरिटी है।
اور اس کے بعد جو فلسطینی ریاست کی طرف جو معاملات کو لے کر چلنا ہے. یہ ہے کنسنسس. اس میں کون کتنا کامیاب ہوگا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, کیونکہ راستہ ابھی بہت مشکل ہے. اسرائیل موجود ہے, اسرائیلی لابی امریکہ کے اندر موجود ہے, ٹرمپ موجود ہے جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, تو اس لیے راستہ بھی مشکل ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ مڈل ایسٹ میں یہ کنسنسس ہو رہا ہے. کل بھی بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں, آج بھی بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور بروز ہفتہ بہت بڑی میٹنگ جس میں خاص کر ایران امریکہ کی ٹاکس ہونے جا رہی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہاں ایران اور امریکہ ٹاکس کر رہے ہیں, تو دوسری طرف امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے, ایران اپنے اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. تو یہ جو یہاں پر ٹاکس ہو رہی ہیں, اس میں آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ دو ملکوں کی ٹاکس ہیں, ایران اور امریکہ کی, بلکہ یہ باقی سارے مطلب ریجن, سعودی عربیہ, چائنا, ادھر سے یورپ, یہ سب آن بورڈ ہیں. تو یہ اس طرح سے ٹاکس جو ہے وہ ہونے جا رہی ہیں. ہم ذرا یمن کے حوالے سے جو بڑی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور بڑی افسوسناک ڈیولپمنٹس ہے, اور بہت بڑی اسکیلیشن ہوئی ہے جب ہوتیز کو امریکہ روکنے میں ناکام ہے, اور بہت بڑی شکست اٹھانا پڑ رہی ہے, بہت بڑی ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے. ایک اتنی بڑی سپر پاور, اور اس کے ڈرونز بھی مار گرائے جا رہے ہیں, اس کے جنگی بیڑے, ایئرکرافٹ کیریئر, جن کو لوکیٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. چائنا جیسی ٹیکنالوجی کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ہوتی جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کو بھی وہ نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہاں پر چونکہ جو امریکہ کی ایروگنس ہے وہ ہٹ ہوئی ہے, ان کو کوئی کامیابی نہیں مل رہی, تو یہاں کے بعد وہ کیا کریں؟ اگر وڈرا کرتے ہیں تو اور زیادہ ہزیمت ہے. 2 ایئرکرافٹ کیریئر اس وقت کمبیٹ پوزیشن کے اندر ہیں, تو اگر وہ ہوتیز کو نشانہ بناتے ہیں تو بھی روکنے میں ناکام ہیں. تو وہ اس طرح کے اٹیکس کر کے جو ہے اپنی ناکامیوں کو چھپانا چاہتے ہیں. یہ بالکل وہی پیٹرن ہے جو غزہ میں اسرائیل استعمال کر رہا ہے لبنان میں, شام میں, کہ جب کوئی عسکری سطح پر کامیابی نہیں ملتی تو سویلین ٹارگٹس کو نشانہ بنا کر ایک ہیبت جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہے. اب ایک آئل پورٹ کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے, اور وہی بیانیہ جیسے اسرائیل بھی بناتا رہتا ہے کہ جناب یہ ٹیررسٹ کا فائنینشل سٹرکچر ہے جس کو ہم نے تباہ کیا ہے. بھئی کیا فائنینشل سٹرکچر ہے؟ ایک ہر ملک کی جس طرح آئل پورٹس ہوتی ہیں اسی طرح کی آئل پورٹ ہے, پورے ہوتیز کنٹرول ایریا میں وہاں پر آئل جاتا ہے, ٹھیک ہے, مطلب عام جس طرح کا پورٹ ہوتی ہے, تو اس کو اٹیک کیا ہے جہاں پر سیولینز کام کر رہے تھے. 38 سیولینز جو وہ شہید ہو گئے ہیں. یہ قربانیاں کس لیے دی جا رہی ہیں, یہ قیمت کس لیے چکائی جا رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ قیمت وہ چکا, اپنی جانوں سے قیمت چکا رہے ہیں. یہ یہاں پر کوئی آپ کہہ لیں کہ مذاق نہیں ہو رہا ہے, جانیں دی جا رہی ہیں یمن کے لوگ. 38 یہاں پر شہید ہو گئے ہیں, اور 100 جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. یہ ابتدائی رپورٹ ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہوتیز کو اب باقاعدہ چین سے مدد ملنا شروع ہو گئی ہے. چائنیز ملٹری سے باقاعدہ ہیلپ جو ہے وہ ہوتیز کو ملنا شروع ہو گئی ہے, اور سیٹلائٹ کے ذریعے ہوتیز کو ہیلپ کیا جا رہا ہے, انٹیلیجنس فراہم کی جا رہی ہے. تو چین جو ہے وہ پوری طرح سے مدد کو آ چکا ہے. کچھ ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. We destroyed the Ras Isa oil port used by the Houthis, US Central Command. وہی الزام جیسے ہاسپٹلز کو بوم کرتا ہے اسرائیل اور کہتا ہے یہ حماس یہاں پر تھی اس لیے ہم نے ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا. Martyrs and wounded in US aggression on Ras Isa port in Hodeidah, and a Chinese satellite company linked to the Chinese military is working to provide Houthis with images. Chinese company is providing Houthis with satellite images, and we are aware of this. US says Chinese satellite firm is helping the Houthis target American warships. تو جو انٹیلیجنس ہے وہ چائنا کی جانب سے دی جا رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز ہم پچھلے ہفتوں میں آپ کے سامنے باقاعدہ رکھ بھی چکے ہیں کہ اب رشیا سے بھی زیادہ چائنا کا انٹرسٹ ہے, اور چائنا آپ کو زیادہ یہاں پر کھل کر نظر آئے گا, کیونکہ ایشیا میدان جنگ بننے جا رہا ہے, اور ایشیا میں اصل ہدف چین ہے. تو یہاں پر چین نے ایشیا کو ڈیفینڈ کرنا ہے. ایشیا کو ڈیفینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. اگر وہ ایشیا میں باقی ملکوں کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا تو اصل میں ہدف چین ہے. امریکہ قریب ہوتا چلا جائے گا اور ایک دن چائنا کے بارڈرز تک پہنچ جائے گا. تو اب چائنا جو ہے وہ کھل کر آپ کو ایشیا میں نظر آئے گا. اور اس لیے جب ملیشیا کے اندر چائنیز پریزیڈنٹ اترے ہیں تو انہوں نے وہاں پر کیا بات کی ہے؟ پہلی بار چائنا سے اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ ایشیا کی جو اقوام ہیں وہ امریکہ کو پوری طرح سے کنفرنٹ کریں. یہ چائنا کی جانب سے اس طرح کی پہلی بار کوئی بات جب سامنے آئی ہے. وگرنہ چائنا اپنی انڈسٹری اور اکانومی اور ٹیکنالوجی اور سمارٹ فونز اور یہ ان چیزوں کے پر, ٹھیک ہے نا, کوئی فوجی اڈا نہیں, کوئی انفلوئنس نہیں, کوئی ملٹری. اب دیکھیں نا, چائنا نے پچھلے 45 سال میں ایک بھی سینکشن کس دنیا کے اوپر نہیں لگائی ہے. امریکہ کے اوپر وائس ورسا, باقی ہم جیسے امریکہ لگاتا ہے ایران پہ لگا دی, کیوبا پہ لگا دی, وینزویلا پہ, ہم اس سینس میں بات کر رہے ہیں. امریکہ لگاتا ہے تو پھر امریکہ کے اوپر تو لگانی ہے نا. یعنی کسی کے اوپر انہوں نے سینکشن نہیں لگائی, کسی کے اوپر جنگ نہیں چھیڑی, لیکن پھر بھی سب سے بڑا ویلن جو ہے وہ
चाइना है। हालांकि चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट्स और बाकी सारी चीजें कर रहा है। तो बहुत सारे बयानिए भी घड़े जाते रहते हैं चीन के हवाले से। और देखें, मतलब चीन अगर कर्जा देता है तो इंटरेस्ट के मामला है, जो भी तो हर जगह पर होते हैं, इसमें क्या है। लेकिन एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ चीन है। अमेरिका ने दुनिया को क्या दिया है और चीन ने पिछले 45 साल में एक जंग भी नहीं किया, ना कोई सैंक्शन लगाई है। तो अब दोनों को एक जगह पर जो है वो खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो ये बुनियादी बात है। हुतीज ने कहा है कि हम किसी तौर पर पीछे नहीं हटेंगे और ये जो सारा एग्रेशन है ये हमें तोड़ने के लिए किया जा रहा है। सैयद अल हुती रीअफर्म्स यमन टू रिमेन अनब्रोकन डिस्पाइट एग्रेशन। मैंने आपको बताया ना कि हुतीज को रोकना जो है वो नामुमकिन है। ये जितना मर्जी एग्रेशन कर लें, इसमें ये जो है वो नाकाम रहेंगे। और उधर ग्राउंड ऑफेंस की तैयारी भी की जा रही है। जो दूसरी तरफ वाली गवर्नमेंट है उसको पैसा भी दिया जा रहा है, फंड भी दिया जा रहा है, बहुत कुछ दिया जा रहा है। और वहां से अटैक जो वो हुतीज वाले एरियाज के ऊपर हो सकता है। और यहां पर सूडान जैसी सूरत हाल खुदा न खास्ता उसके खदशात बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं, ठीक है ना, कि एक सिविल वॉर टाइप वाली सूरत हाल जब वो यहां पर बन जाए। आपको पता है ना, लेबनान के अंदर भी सिविल वॉर करवाने की कोशिश की गई, बाकायदा कोशिश की गई कि वहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है और हिजबुल्लाह मौजूद है। हिजबुल्लाह नहीं संभाली जा रही थी इजराइल से, तो उन्होंने एक क्रिश्चियन बड़े लीडर को जब वो वहां पर अगवा किया, उसके बाद उसको मर्डर किया और इल्जाम हिजबुल्लाह के ऊपर डाल दिया। तो मामलात वहां पर बहुत खराब हो गए थे। और लेकिन बड़ी अच्छे तरीके से हिजबुल्लाह ने उसको संभाला, क्योंकि एक सिविल वॉर जब लेबनान में हो चुकी है। तो वही फार्मूला यहां पर कि इनको आपस में जब लड़वाया जाए और उसके बाद अमेरिका यहां पर एंटर हो सकता है, लेकिन पहले इनको जो है आपस के अंदर जो है लड़वाया जाएगा। तो उसकी भी तैयारी जारी है। आज सऊदी अरेबिया ने डिनाई किया है कि हमारी कोई टॉक्स इस हवाले से नहीं हो रही। ब्लूमबर्ग ने ये कहा कि यूएई सऊदी अरेबिया यहां पर ये टॉक्स हुई हैं, और यूएई ने पहले डिनाई किया, अब सऊदी अरेबिया डिनाई कर रहा है। यूएई सऊदी अरेबिया डिनाइड रिपोर्ट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन टॉक्स अबाउट लैंड ऑफेंसिव इन यमन। ये दोनों ममालिक इस हवाले से डिनाई कर रहे हैं कि हमारे यहां कोई टॉक्स नहीं हुई है। इन्हें टॉक्स हुई होंगी लेकिन हमारे यहां हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं। और ये बात समझ में भी आती है, कोई भी अरब मुल्क इस वक्त हुतीज के खिलाफ नहीं जाएगा। उनको पता है कि अगर इजराइल का एयर डिफेंस अगर हुतीज के मिसाइल नहीं रोक सकता तो यहां पर फिर कौन रोकेगा। तो इसलिए कोई भी किसी ने एक बयान भी नहीं दिया हुतीज के खिलाफ, एक भी बयान अरब मालिक से हुतीज के खिलाफ नहीं आया है। हालांकि कंडेमनेशन भी नहीं आई है अमेरिका की कि जो वो बॉम्बिंग कर रहे हैं, लेकिन यमन के खिलाफ भी फिर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यह है कि इजराइल कैसे ईरान के ऊपर अटैक करने जा रहा था। न्यूयॉर्क टाइम ने ये रिपोर्ट दी कि मई के फर्स्ट वीक के अंदर ये हमला होना था, ठीक है। अच्छा, अब जो इजरायली मीडिया है उसने कुछ मजीद रिपोर्ट्स दी हैं और उसमें बताया है कि क्या तैयारियां चल रही थी। और हैरान कुन है कि हम उस बड़ी जंग के कितने ज्यादा करीब पहुंच चुके थे। इजरायली मीडिया यह बता रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ बॉम्ब्स सिर्फ एक दिन ऐसा था कि सिर्फ 24 घंटों के अंदर हंड्रेड्स ऑफ बॉम्ब्स है वो इजराइल डिलीवर हुए। और वो किस लिए थे? ईरान पर बॉम्बिंग करने के लिए। आपको याद है ना, पिछले महीनों के अंदर, पिछले हफ्तों के अंदर हमने बहुत बार ये डिस्कस किया, 5-7 बार तो ऐसा हुआ कि हमने कहा कि हमला होने जा रहा है। खबर आती थी, इंटरनेशनल मीडिया सब रिपोर्ट कर रहा होता था कि अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, अगले 24-48 घंटों में भी अटैक हो सकता है। ईरान से खबर आती थी कि ईरान ने अपनी जो फोर्सेस हैं उनको हाई अलर्ट के ऊपर कर दिया। तो आज उसकी तस्दीक हुई है और उसकी तस्दीक इस तरह से हुई है कि वाकईतन मामला इतना संगीन था। और रिपोर्ट में बताया गया है कि इन पिछले हफ्तों के अंदर इजराइल की जानिब से मैनी टाइम्स, नॉट वन टाइम, मैनी टाइम्स उन्होंने सीरियसली कंसीडर किया ईरान के ऊपर अटैक करने का। यानी कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, उसमें बाकायदा ये डिस्कस किया गया कि ईरान के ऊपर अटैक अब कर देना चाहिए। तो जाहिर बात है वहां से फिर इंटेलिजेंस पहुंच जाती होगी ईरान तक और फिर बाद में मीडिया तक, ठीक है। तो इसलिए वो खबर आती थी कि अटैक होने जा रहा है। वो क्यों आती थी? क्योंकि इजराइल वाकईतन डिस्कस कर रहा होता था अटैक करने को, लेकिन फिर जो भी अमेरिका पीछे हट जाता था या जो भी होता था, उनकी असेसमेंट में कोई विक्ट्री नहीं होती थी या जो आगे से कॉन्सिक्वेंसेज हैं उस वजह से वो पीछे हट जाते थे। तो ये 5 से 7 मरतबा इजराइल ने इसके ऊपर बाकायदा मीटिंग बुलाई ईरान के ऊपर अटैक करने, यानी हम इतने ज्यादा जो है करीब थे। तो हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं। इजरायली मीडिया उस न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट को आगे बढ़ा रहा है। विद इन 24 आवर्स 9 अमेरिकन कार्गो प्लेन्स कैरिंग हंड्रेड्स ऑफ बॉम्ब्स लैंडेड एट द नेवतम एयरबेस। यानी एक दिन इतना खतरनाक था। और हम उधर से खबर भी आई, सुप्रीम लीडर ने अपने फोर्सेस को अलर्ट के ऊपर कर दिया है। पिछले हफ्ते के अंदर एक दिन ऐसा खतरनाक था कि सिर्फ 24 घंटों के अंदर 9 अमेरिकन प्लेन्स जो हैं वो इजराइल में लैंड हुए और वो सैकड़ों बॉम्ब्स कैरी करके लेकर आए थे। अब आप सोचे ना कि नेतन्याहू की खुशी की इंतहा क्या होगी और कितना वाज़ेह था कि अटैक होने जा रहा है। बिल्कुल फैसला हो गया ना भाई, बॉम्ब्स भेज दिए और भेजे भी ईरान के लिए। इसके बाद क्या पीछे रह जाता था?
تو اس لیے نیتنیاہو جو ہے وہ چھلانگیں مار رہا تھا. اور جو اندرونی پریشر تھا وہ اس لیے, دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو کہا تھا کہ غزہ کا سیز فائر اور باقی چیزیں بہت پیچھے رہ جائیں گی اگر ایران کے اوپر اٹیک ہو گیا. تو اندرونی پریشر باقی چیزیں نیتنیاہو نے اس لیے فورس کر کے رکھا ہوا تھا کہ ایران کے اوپر اٹیک ہونے جا رہا تھا, تو اٹیک کے بعد تو ساری چیزیں بدل جانی تھی, اندرونی بھی اور بیرونی بھی. تو اب اگر ایران کے اوپر اٹیک نہیں ہونے جا رہا تو پھر نیتنیاہو کے اوپر پریشر اور بڑھے گا. The bombs that arrived aim to enable Israel to strike Iran nuclear facilities. یہ bombs اس لیے لائے گئے کہ ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز کے اوپر اٹیک ہونا تھا. Israel has seriously considered striking Iran's nuclear programs several times since October 2024. آج ہم اپریل 2025 کے اندر ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں آج سے 6 ماہ قبل کی, یعنی اکتوبر 2024 سے لے کر پچھلے 6 مہینوں میں مینی ٹائمز ایسا موقع آیا کہ اسرائیل نے کنسیڈر کیا ایران کو اٹیک کرنے کا. اور وہ آپ کو یاد ہے کئی بار یہ خبریں آتی رہیں, 10 دن کے بعد خبر آ جاتی کہ اٹیک ہونے جا رہا ہے, پھر 20 دن کے بعد پھر آتی کہ اٹیک ہونے جا رہا ہے. تو وہ وجہ یہ تھی کہ وہ واقعتاً ہونے جا رہا ہوتا تھا, ادھر سے کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا تھا. آپ دیکھیں کیبنٹ کی جب میٹنگ بلا لی گئی ایران پر اٹیک کرنے کی, تو وہاں پر اگر اپروول ہو جائے تو آدھے گھنٹے کے بعد اٹیک ہو جائے گا, تو اس میں کیا ہے. تو اس لیے وہ سب کچھ جو ہے وہ ہائی الرٹ کے اوپر کر دیا جاتا تھا. The New York Times revelation of Israeli strikes on Iran is one of the most dangerous leaks in Israel's history. اسرائیل میں اس وقت کھپ پڑی ہوئی نا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, اور اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے, اسرائیلی آفیشل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے ڈینجرس لیک ہے اسرائیل کی ہسٹری کی. تو اتنا آگے پہنچ جانے کے باوجود اگر اسرائیل اٹیک نہیں کر سکا تو اس کا واضح ثبوت ہے کہ اسرائیل کو وہ آگے نتیجہ نظر آیا ہوگا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک نیتنیاہو موجود ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنگ کا خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا ہے, کیونکہ نیتنیاہو ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ تباہ کن ایک بندہ ہے, ٹھیک ہے, دنیا میں تباہی فساد پھیلانے والا, کہ اگر اس کے ہاتھ سے سب کچھ جاتا ہوا معلوم ہوا تو یہ اٹیک کر بھی دے گا امریکہ سے پوچھے بغیر, کیونکہ جنگ اسرائیل نے تو لڑنی نہیں ہے, جنگ تو امریکہ نے لڑنی ہے. اسرائیل اگر ڈریگ ہو گیا تو امریکہ نے تو ہونا ہی ہونا ہے, امریکہ نے تو اس میں آنا ہی آنا ہے. تو یہ نیتنیاہو اس طرح کی کوئی حرکت بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ نیو یارک ٹائم کی خبر نے ایک طرف ایران کا کانفیڈنس بڑھایا ہے کہ یعنی اسرائیل اور امریکہ نے باقاعدہ ایسٹیمیٹ کیا اٹیک کرنے کا, پھر بھی انہوں نے اٹیک نہیں کیا, یعنی ان کو وہ خطرہ نظر آیا کہ اس جنگ میں ان کی وکٹری نہیں ہوگی, تو ایران کا کانفیڈنس بڑھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کے اوپر پریشر بھی ہوگا, اور وہ کس وجہ سے ہوگا. پریشر ناٹ ان سینس کہ وہ کوئی چیز مان لیں گے, لیکن ایک یہ ہوگا کہ ہم نے ارسل نیگوسیشن کو پہنچنا ہے. وہ یہ کہ ان کو بھی یہ خبر پہنچ گئی, ایران کو بھی, کہ واقعتاً اٹیک ہونے جا رہا تھا, یعنی حملہ اتنا قریب تھا. اب سوچئے وکٹری ہونا وہ تو بات کی بات ہے نا, کب جا کے وکٹری ہوگی, لیکن کتنی بڑی تباہی سے ہم ہو کر گزریں گے, کتنے لوگوں کی جانیں جائیں گی. تو یہ کوئی فائدے کا سودا تو نہیں ہے. اصل بات ہے سیز فائر کروانا, امن کی طرف لے کر جانا. تو ایران کو یہ بھی بات پہنچ گئی کہ بھائی اتنا قریب تھا, اٹیک ہونے جا رہا تھا, ہنڈریڈز آف بامب پہنچ گئے تھے, اور ادھر امریکہ تو اٹیک ہونے جا رہا تھا. تو اس لیے وہ بھی اب چاہیں گے کہ ہر صورت کے اندر نیگوسیشنز تک جو ہے وہ پہنچا جائے. ایران کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اور سعودی عربیہ اور ایران کا ایک نیا دور جو ہے اس وقت شروع ہو رہا ہے, اور یہ دو ملکوں کے تعلقات نہیں بلکہ یہ اسلامی دنیا کا اتحاد ہے, کیونکہ ان کی لڑائی تھی تو وہ لڑائی ہمیں کئی اسلامی دنیا کے ممالک میں نظر آئی, ٹھیک ہے. تو ان کا جو اتحاد ہے اس کے اثرات بھی آپ کو نظر آئیں گے. اور اسرائیل کی اس کے اوپر بالکل نیندیں حرام ہو چکی ہیں. اسرائیل کے لیے کھیل ختم ہے, اگر یہ دوستی ہو جاتی ہے اور معاملات آگے بڑھتے ہیں تو اسرائیل کے لیے کھیل ختم ہے. اچھا, سپریم لیڈر نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ہر طرح سے سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں, ایون ان دا نیوکلیر ٹیکنالوجی, ہر فیلڈ کے اندر. پہلے میں سعودی ڈیفنس منسٹر کی 2 سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرام ناؤ آن, تاریخی الفاظ ہیں, تاریخی, 1997 کے بعد یہ دورہ ہوا ہے. فرام ناؤ آن, یہاں سے اب آگے, I say openly, میں واضح طور پر کہتا ہوں, with the pride اور فخر کے ساتھ کہتا ہوں, that Saudi Arabia consider Iran friend, a brother and an honorable neighbor. تاریخ لکھی جا رہی ہے. سعودی ڈیفنس منسٹر MBS کے چھوٹے بھائی کنگ کے بیٹے, انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں فخر کے ساتھ اوپنلی اناؤنس کر رہا ہوں کہ اب کے بعد سعودی عربیہ ایران کو ایک دوست سمجھتا ہے, ایک برادر سمجھتا ہے, اور ایک آنریبل نیبر سمجھتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو کوپریشن ہے ود ایران, یہ کارنر سٹون ہے ریجنل سیکورٹی کا, اینڈ گریٹر پراسپیرٹی فار دا کنٹریز ان آر ریجن. سب کے اوپر اس کے اثرات جو وہ پڑیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح سے یونیفائڈ مینرز کے اندر کوارڈینیٹ کریں آپس میں, دیٹ دا آکوپیشن اینڈ
the expansionist practices by the leaders of the Zionist entity are confronted. हम सब मिलकर यूनिफाइड पोजीशन लेकर ज़ायनिस्ट एंटिटी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, ये सऊदी अरेबिया कह रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ अब पार्टनरशिप डीपर एंड स्ट्रॉन्गर देन एवर, ऐसी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं जो सबसे डीपर होगी, जो सबसे स्ट्रॉन्गर होगी एवर इन हिस्ट्री, तारीखी। सुप्रीम लीडर का आगे से जवाब देखिए, वी आर रेडी टू हेल्प द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इन ऑल फील्ड्स टू असिस्ट एज इस्लामिक ब्रदर्स। इस्लामी भाई के तौर पर हम हर फील्ड में असिस्ट करने के लिए तैयार हैं। वी आर रेडी टू असिस्ट सऊदी अरेबिया इन एरियाज वेयर इट हैज डेवलप्ड, जो एरियाज मतलब किसी टेक्नोलॉजी उसके पास आ गई है, उसको आगे मजीद डेवलप करने में भी साथ है, कोई नई टेक्नोलॉजी देने में भी साथ है। और ईरान और सऊदी अरेबिया की जंगी मशकें भी पिछले दिनों में हो चुकी हैं। इमाम खामनाई टू सऊदी डिफेंस मिनिस्टर, देयर आर एनिमीज, यहां इस खित्ते में कुछ दुश्मन हैं, हु अपोज एक्सपेंडिंग रिलेशन बिटवीन आर टू कंट्रीज, जिनको ये एक आंख नहीं भाता कि ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती हो जाए। दीज हॉस्टाइल मूव्स मस्ट बी ओवरकम एंड वी आर प्रिपेयर टू डू सो, इनको हर सूरत के अंदर रोका जाना चाहिए और हम ये करने के लिए तैयार हैं। तो बात यह है कि एक तरफ ये बहुत अजीम टाइम है और गेम चेंजर टाइम है ये दोनों की दोस्ती, इसके ऊपर हम मजीद बात करते रहेंगे, लेकिन ये उतना ही खतरनाक टाइम भी है, क्योंकि देखिए 73 की वॉर के बाद तो अरब वर्ल्ड किसी दूसरी डायरेक्शन के अंदर चली गई, तो आपसे लड़ाई शुरू होगी। 79 के बाद फिर ईरान सऊदीया सर जंग का आगाज हो गया, ये आपस में सब लड़ना शुरू हो गए। तो आप कह लें कि पिछले 50 सालों से तो इजराइल को छूट थी, कोई उसके खिलाफ नहीं जा रहा था, कोई अस्करी तौर पर कोई एक्टिविटीज तंजीमें कर रही थी ना, बतौर स्टेट बतौर रीजन तो नहीं हो रहा था। तो इजराइल के लिए इससे बड़ी सिक्योरिटी और क्या हो सकती थी कि ये आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे को मारते रहे और कमजोर पड़ते रहे। अब जब ये साथ मिल जाएंगे तो इजराइल का तो खेल खत्म है, तो इजराइल ये कैसे होने दे सकता है? तो इसलिए वो साजिशें रचेगा और ईरान जंग करने की बहुत कोशिश करेगा, क्योंकि ईरान जंग होगी तो बहुत सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी, तो इसलिए वो ये सारी कोशिश करेगा। तो जितना ये गेम चेंजर टाइम है और मुस्लिम दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर है, उतनी ही ये खतरनाक खबर भी है कि इजराइल यहां पर अपनी चालें चलेगा। तो दोनों मुल्कों को बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ना होगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की पुतिन के साथ बात हुई है, मुकम्मल मुशावरत के साथ मामला चल रहे हैं और कल जो है वो रोम के अंदर मुलाकात होने जा रही है। बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट सामने आ चुकी है। पहले ओमान में ये कहा गया कि होगी, लेकिन अब रोम के अंदर होने जा रही है। और रोम को अमेरिका इसलिए उन्होंने डिसाइड किया, यानी इटली को, क्योंकि अमेरिका जो है वो इटली को यूरोप का नया लीडर देख रहा है। इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ ट्रम्प के बड़े अच्छे, अभी भी उनको इनवाइट किया हुआ था, अभी वॉशिंगटन के अंदर है वो, तो इटली को वो ज्यादा आगे लीड दे रहे हैं, तो उनकी तरफ से रोम को इसलिए चूज किया गया। और ईरान को भी ज्यादा एतराज नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने रखता हूं कि पोप के साथ एक ही इस्लामी मुल्क है जिसका एक कोऑर्डिनेशन है, और वो है ईरान। वेरी इंटरेस्टिंग। ईरान के प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली 2 से 3 मरतबा पोप को खत लिखा है गजा के हवाले से। अब जरा देखिए, मैं आपके सामने खबर रख रहा हूं 20 नवंबर 2024 की। ईरान प्रेसिडेंट कॉल्स ऑन पोप फ्रांसिस टू यूज इन्फ्लुएंस टू स्टॉप वॉर इन मिडिल ईस्ट, द ओनली इस्लामिक कंट्री। और पोप फ्रांसिस मसीहियों के सबसे बड़े पेशवा और बहुत बड़ा इनका इन्फ्लुएंस है। और फिर आप देखिए, अभी फरवरी 2025 के अंदर 2 महीने कबल पोप जो है वो बीमार थे, तो उनकी रिकवरी के लिए मैसेज भेजा, ईरानियन प्रेसिडेंट विशेस पोप फ्रांसिस स्पीडी रिकवरी। तो मैं तो कहता हूं कि ईरान के वजीर खारजा वहां पर जा रहे हैं, तो जरा पोप से भी मुलाकात कर लें, ठीक है, उनकी इजाजत भी हो जानी चाहिए। और अगर इस्लामी दुनिया ये समझ जाए कि कैसे मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान खलीज पैदा की गई, कोई लड़ाई नहीं है लेकिन खलीज पैदा की गई और उससे फायदा कौन उठा रहा है, तो फिर ये मामला ही खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखना, ठीक है, और उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करना, उस खलीज को खत्म करना जो है ही नहीं लेकिन डाली गई है, तो वो बहुत जरूरी है। अच्छा, ईरान जो है ना इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझता है। आप देखें, किसी और मुल्क ने नहीं लिखा, ईरान ने लिखा है। ईरान इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझता है, इसलिए उनको सबसे बड़ा खतरा जो है ना वो ईरान से है। इस तरह की चीजें ईरान ही कर सकता है। और 2006 के अंदर जो ईरानियन प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी पोप को खत लिखा था। उस वक्त ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी थी उसके ऊपर उन्होंने खत लिखा था कि देखिए हमारे ऊपर कितना अनजस्टिफाइड जो सैंक्शंस हैं वो लगाई गई हैं। अच्छा, अभी जो पोप फ्रांसिस हैं, आपको पता है वो हर रोज गजा में कॉल करते हैं। अभी वो हॉस्पिटल के अंदर थे तो भी वो गजा के अंदर कॉल कर रहे थे और बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स उन्होंने इजराइल के खिलाफ दी हैं। आप कुछ हेडलाइंस देखिए। पोप फ्रांसिस कॉल सिचुएशन इन गाजा शेमफुल, ये अभी रिसेंटली 2025 का बयान है। इन अनडिस्क्लोज्ड कॉल पोप फ्रांसिस वार्नड इजराइल अगेंस्ट कमिटिंग टेरर। पोप अगेन कंडेम्स क्रूएलिटी ऑफ इजरायली स्ट्राइक्स ऑन गाजा। और इजराइल को इस पर बड़ी तकलीफ होती है जब भी पोप की जानिब से बयान आता है
اور ابھی ریسنٹلی ویٹیکن کے جو ایمبیسڈر ہیں اسرائیل کے اندر، اس کو انہوں نے سمن بھی کیا تھا بطور پروٹیسٹ، اور پوپ کے خلاف جو ہے وہ سٹیٹمنٹ بھی جاری کی اور کرٹیسائز کیا پوپ کو. تو ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے بہت معنی رکھتی ہے اور بہت انفلوئنس رکھتی ہے، اور اسرائیل کو اس کے اوپر بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے روم وہ جا رہے ہیں اور عمان کے فارم اسرائیل درمیان میں موجود ہوں گے، وہی میڈیشن کا کردار ادا کریں گے. تو یہ صورتحال ہے. کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے. اور اسرائیل کے اندر کیا صورتحال ہے؟ فارمر سیکورٹی افیشل جس میں سیکورٹی چیفز بھی شامل ہیں، اسرائیلی پریزیڈنٹ کے ساتھ جا کر ملاقات کی ہے اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ڈسٹرکشن ہونے جا رہی ہے. میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فارمر سیکورٹی افیشلز met with the Israeli president and presented him with issues they believed threaten state security. Former security chiefs warned the president that Netanyahu's behavior poses a danger to the state and leads to the disaster. نیتنیاہو کی جنگ اسرائیل کو فائدے میں نہیں لے کر جا رہی بلکہ پوری اس آکوپیشن کو ڈیزاسٹر میں، تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے. The greatest threat to Israel's future is internal conflict. سب سے بڑا خطرہ حماس، حزب اللہ، ہوتی سے نہیں ہے، سب سے بڑا خطرہ انٹرنل کانفلکٹ ہے. I tell Netanyahu and his aides that the attempt to survive politically at the expense of Israel's security is over. پولیٹیکل جماعتیں کر رہی ہیں کہ جو تم اسرائیل کی سیکورٹی کے اوپر جنگ کو بڑھا رہے تھے، that's time is over. اور جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، 300 جو اسرائیلی سیویلین پائلٹس ہیں انہوں نے سیز فائر کا مطالبہ کر دیا ہے. وہ جو پٹیشن چل رہی ہے جس کی تعداد 1,20,000 ہو چکی ہے، تو اب یہ اہم ترین لوگ ہیں. 300 سیویلین پائلٹس نے بھی اس میں کر دیا ہے. 37 جو فارمر پریزنرز ہیں جو غزہ کے اندر تھے، رہا کرائے ہیں 37، انہوں نے بھی جو ہے جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ہے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اور یہاں پر یمن کی صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے. تو یہ دیکھتے ہیں معاملات کی طرف جاتے ہیں. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.